nan puse me ne wototo no woni wonton kibe wakat pogati wakat le me wa mate nan tita yamba runde kibe wa zurado Député Ramator Saba, président Bala Alassane Sakane, Zek Kabra no King Bukul du Moon Sol Moa, Nantiga, son ennemi de Benem, la King appelle c'est Kedne, Dunimo Gilbeba, Terrorist Rama, Sampio, Benoa, Wakat Kangan, qui s'est revoton Tomnis Bonti et magistrat Rama, Bamtala Seka, a Bukpila Taba Savana Yelenges of Sulavi, Ton Kibewa, Zula Nayo to Kalikane, now at the Tassel Venam Sidoton. Aywa bidi yelam ta po som tidna kinga wa sari woro kasanga tuliam ti sari waton tom no ni sebo son tigmu taba amma na sultu bonti e syndicat autonome des magistrats burkinabe observa taba a vukpila ataba sabo som bonti congrès wa hanna yele ngeb sulle yele an tonge ning nimpalbe ne ne tumna tonge ampa ampanga dil sa ne saka wotono abuli dam ti tionga bam nan tembam nan tap sukuto no am dilam ti bam tema wala bam menga seba hamwili no kenda nisma la bige la loi ninga som bonti loi 064 me hengana ga bum ninga wa abna kele son ha benen taba hen kennen bam menga tuoma ob syndicat o vim bam nen tab vim sin ya soba e namba sabne da yemre tokte code venam senyi rotone Emmanuel Sidé Yidou Drago, bien magistrat de coup d'appel de Wadou. Il y a eu un bon congrès, Samab, syndicat autonome des magistrats burkinabés au congrès. Certains siglés, comme il fait, certains siglés, des bureaux n'inganda beboa, de toime. Toingame, congrès au statut d'ambassade, syndicat en Akendra, ton certains les brangues à la main, la loi en toime 2015 à 4 de loi 064 a williga sort un certain tour à un syndicat na kendere donc certains syndicat statut à seba ngese bon la ton de certains manare tatu wala la loi data et dans les comptables de yuma yiba ton de secrétaire général là yel wusro mané un syndicat wa tout pour un de sangese wala runda yam nemti prime indemnité wa ninga UTS azubu pinda ya Hollanda papebe ti tonde yokuma o haled kause en data ti gouvernement kilre la lebran dik na kendere na yile tane syndicat namba to taba tu soy na yile ti gandbanu tenga gandbanu pam kentawre la mi committee ha ne runda ton ngeta ton mi committee gouvernement apparatin qui la ton de koisai donc ton a les comptables ngese bon na kende la ton indiqué na yile ti ton de mauba ton kentaw conférence na zinde de gomba ha ne syndicat toumde ha ne bonti indépendant de la justice toumde ha ne bonti état de droit obsa indiqué il 15 francs sur le tabac il y a bon l'absurde de man ha ton ha nandi wala magistrat de syndicat bon l'absurde de man les mais bureau met dans toi mal voilà donc mamia secrétaire général ko do yiti donc secrétaire général parle nankien ne bureau parle voilà donc na man sa yel 15 francs runde journaux quoi tonde ningda yamam balti tonde tumnantara hambe prison runda yel ni se pour obsental la ban 15 et tep 15 mois tonde kotambala ti la loi ana applica ya normal magistrat ya au Burkina be boutfa voilà pour il y a magistrat pratique il faut les bras de bon patin dit la loi en dorfoy donc ton kotambalti ça est la loi solo te ton applica normalement la rawayi wala bumbu nan dikan talaga ci wala la loi nguliti serbe yi moy
Et nan kelam pa syndicat la mawa ngoli yam tia Jean Kura son pisi la yo poson lore la syndicat ninga son coin comme vice ministère on a ça qui va quitter ngoli ko supana nga hakene go so boto tole bam son go so to so ministre salif kim tole ti go so ta woto na kelan ne mam moto wala sa ko yi ngani da la kaman sobro kaseto riena tawina SYNAGFP, syndicat national des travailleurs des secteurs de la jeunesse, de l'emploi et de la formation professionnelle à Ramba, obi juin wa tu pisi la yo pour 2020 yumde nanta sub supanwanga sankere ni bam ministre asali fotim tore sankatolon tahar bam lek tiraga ni zules ni bam santara tobra gulserin sebru zugu untas va santa kusa yo masan mam yula sawadro mahamadi tumda ministère ningsen ingesda kombiba obnutum samsoko obna pam tuma la nation zinsa wala bansé la ñaaral bout fan xam tan ko zinsa on ya secrétaire général adjoint syndicat national des travailleurs ministère de la jeunesse ton regala plateforme revendicative depuis janvier qui ou hampiga yum tout ça yibla pisiwa 2020 la depuis ton regala plateforme revendicative et ministre de la jeunesse a 14 bord na sera syndicat ouais na gisa la samba a to da yin tan un résolu problème da matote ti tan guli lettre da musoko nan li ban tira nan ya nindare le 4 juin bala la nan ton na sera ton san sera tabana na sosme aka rencontre ka basi bala ministre awa pour la souka il était ton guamaka serarabo il que l'ore quatre bar rencontré les bran king to nan ki bureau men les bran le yina les bran gom guama sans walati yawa guam ka wa guama nan dit que nan to ce syndicat neba la le passé ministère tum ba syndicat ramba vendra bizule sakiri ton sans en cotant yaba abring gis tum ba carrière yelle adi net hansin tuma abawra men nam be karuna tum bilzinge en tenken tum bilhum poda to wata tum bilzinge la wakat to mi do ton ministère wa ne ben bebe ne to tuma block me obele ka ton en yip sem be zininga en ken tawri le parne ton le yile men ton ya ministère ya karong ministre bala ton sekara jeune sang et de forme de la main et de winner de la nous tout donc nous sommes centre de formation professionnelle dans ma banzama voilà sebo et voilà ministérie voilà la mahawati mi comme ti ton ministère rapport win voilà corps bet han train pam to train way of corps beda train was jam had neba ni voilà karsam dans ban sang nous tout voilà formation rama kabe les passe ton les gora ton plateforme revendicative quoi voilà et song le indemnité ramba nan kon ministère a tum ba ça le parne voilà ministère pour carbino à dire voilà carbino ni compte ba tum tuma ah net comme a gestion ha toto donc il y a point quand ça même une plateforme pour torsion SYNAGFP ni ministre Salifo Tiemtore Souka qui circale be ti syndicat aram biligden ti kala ka opsan ke tan ka pam zule sa yirgo soe obnan talo mo ba nchen tori député Ramato Saba président Bala Alassane Sakane kabna no kenge beaucoup de monoa nante kaberamba la kenga pel c'était mimenti dunwa gilbeba ni ko de ma sombo ndam koy ko terrorisme o pioga bene option kenga be wakaseto ne riena tawina. Beaucoup du monde bi région nuataba assemblée nationale la masantika nimbuira la ya koyenga laboratoire nantase ya top chengra nimbuira pelse sankere ni zuleska techniques ba option pamde teng so naram sababinga zikanga ya nepson le sengir bam tous pistan la yibu la se ya zweta ba to be province nas pourin la zinitara ni province teng bisa kami ya nana zangi ya sanna yilin tizinitara la question passé la Alassane Bala Sakane c'est ya assemblée nationale la torsoba ti sonse neneba tandis que sans neneba
ton me kela ba ma wane quiz nisma et wili ko lambal ti ton sen lebe et nandi ka sa ne député de magil fa ambi assemblée nationale là on to so ton yiwa bo la ton wumia nimbi de zulue ya boy nimbi de tarada boy nimbi de yetam ti bola ne bola ton mane na ile ti Burkina Faso gan bane foton wati tenga mim de me et tema na bone boy na ile ti yela yi kepi ko Burkina Faso den ton tarada me ti nen ni se fa ha zekeb no wakati ton na taba on sose am bale on weliela ton pour la fa barka ko tamete ni kan fa liba zakane lafi la ton le wilgamme waran wilgin sa taba ti faut que tu zinga fa Burkina Faso we visa nasa buru sulsuli bene ba zinne taba ngomne tab sida Alassane Bala Sakane bilgum pa harame ti zabra ni teng so nanan ko same ya sida labam kisa sid bala ti ton nan ton goblame wakani sensa ambe ko lo se wabara ba silmisi sulse hayo ni ka fa hizindi ti zinne taba ngomne taba ti witaba on to saba bone bala ton na mane ti nimni se hanki mo ga be ble bon wa tumna puwa ka bote bi inti woni don kuye he sakna le wa na tondo wuli ti bam tudu ga mi bang ti ton nan di gabla da nimbuida to damma he yi ngomni ne ba on so ne ba ti sake namba turna to yam na yemi ti Burkina Faso na nganda ba la so sa dinda dikani popelem e dajo tab ni fi to tab sida on witta ban ki taba ti nam pa ma problème de ma solution he suim tab no re yemre yeti tenga ton hondata ya ton Burkina Faso ya teng ton hon ton defende ina yema me ti he likta to na wu mataba et se tab me Burkina Faso ganda ba Beaucoup du monde région pour moi ya neb son resen tabam tous kwa bra la piste la weya l'absence ngul se vota seb zuta son sera ni nimbuira kitame to puita yam sinkire et no kenda ni zwa sin siram pam dikle ti zwa de ba me ton renare vota pour on parade yabsan nam bo ko BBC zihni zwa nyo kolra kalma sombewa na yelin to gul se neba ya vota seb zutu la tum kon pour moi obnan pa ma seniwa sen ya tum no ninga singe ta vota sur la yel Burkina Faso ten wala mi yaare ni nyo kolgana mi yaare ministère ni gasinga tel tawa tor soba zakab no ken pasore bobo ko wan cikin kare parab son ko mbanga son sembe bene to tala ba sondo tikun catholique tikibla me yeng poga tum kang me hentuma avuka hiya sobla wotun Pokang asantarium pi sopela noa arabe pilum pi commune rurale wa on compasore province ya 2005 ayum de labroda ni shero tabuda liga ni catholique wendo garam sababo pour yan kan absen diga pam de la men naza Sainte Anne de la paroisse on contema bokan zakunwa ya santarium pi la numa sa la sam bébé wa ya puyaraba kibi kiyak tani ande dinda kiyak din diru ya papo olikidu la velama machandama kilolamba chide de me déjà choma yi ida patin pour je baraka sai woni ningu baraka ningenga baraka temdam baraka tembo kandam baraka dinja fa il pour va baraka pour on dirait tu vas les wala pour yan kanga ya parab son tabam pistan upsun dig shwera yinga lapson dere central kanga pour moi central kulim sa pa ma pa créé 1983 yumde Jean Acu resempisi la tabo 2020 yumde ministre Laurence Ilbudo singeta parabala nimbanzuela yelle optika rapport 15 la ptiengo PLC ton wa men nan pus ti catholique de mabaraka bam nyak no kendra nan song ponyesa ni compulsion antar zuli haka ya siti kanana ya yuma yibun de mam da kan to centre konga parce que mi mtub son yes paraba ñu ko la zini yel ko ngame be ni ba neme o mi get parba violence sexuelle da mami etabiti parba mi ñok ni panga la ka me ya yelle o sami yel parti par ya soya tayo on ka tumde ya to ti yit fa ya ba mi dik budo zini go to pam zini lalle ti ton mi ti zini ko ya ton nan song mon père da matu ge ko riba zini song pa ba ti zini la fi ti pra zini ti ton de ñak no ken ministère la mon père de ma camire ndai ti ton wana nye ne ba mangele
tipsra zingi ni riba zingi ton soten song blame zitaba me ton tara zoramba ton song ton ti ton saniba la yit fa fokati ton de zama bangi tipsa ti pa ya shia pasa arita ne budo tipsa na yis para fokati yis budo fa yam sa yi para yemre yana me ka zimsiri ministre bilgrim pahara me ti bam na mo me ti la loi ninga sam bilgidi ti po kensa buda observan zabla moa pam pidsuku la loi mbe yeti baba ni mara sanka zabiga sibarbe la baba ni masa okule ya tile ti kama mezan la loi kama me be ti to na nye ni bura ti bura yes paraba sanka gese to na bola la ti la loi songe bab sankara tanza bob yo ti nemni sanda tanza to bizan ti zaba ya suno la zaba rata ligidime zata zaba rata geso ti to na gese bona ton temane ti bama mezin ni lafi la suno Burkina Faso ti ton président du Faso aye la me Burkina Faso na me Burkina Faso kama fa tons la mataba gataba na me Burkina Faso donc par bama me ya Burkina Veramba donc me beton bam me to ninga karla wa ti Burkina Faso ken tore ti ton nam po souvenir la beto psychup sunya on san sakan kazase bam me nan pa masuno alora il buro ka chen nous viro tout petit comporien sa option direction da yinga koro santa tonna nu fu pordo pia mpasa taba Sien woto yilen pam zima rosu me wora kanwa e julete ka wotone ya sababu ti bewa parmi ce tonto no benwa pas SOS 100 bam yak yam nante kan konzim to brega song ba damba ka seta la woto Shera sasa lorto yi zima rabu na yilin fa ba ramba ya kenga Banska teka wala wera bara kontanin wira zules kusoko CNT Centre de Transfusion Sanguine sia tumno ninga singeta zima pribiel Burkina Faso tengwa opta hada bwalen yilemde ya tiniba sakan Yakob zima konto pa mfa ba ramba nyoya Amical des Femmes Bank of Africa kwera bewa Burkina Faso ne SOS sula waramba obrikano kenre na sake bolkanga tisin kere ni rani ngabsin yakre yum fawa na manzima yakrara avuka yibun soba o pulmame natik zim tordo snata bam kwabara Amical les femmes de la BOA comptable zima rwana nora yibun soba ni association SOS ton mimti mara coronavirus chenton tenga ni palua na wawa zima pong na yitoro donc ton mana tikanga nan kont zima nan ton song ni su fa sombodo zima wakat kanga parce que hanka kon zim fo kamiti bureau fo tien wa boda mi an kon zima ya hanan song neva la ton type neva som Mamioula Jean Bosco Zondin compte SOS en sous le Torsaba Rundo ya mutuelle des femmes de la BOA Sababinge la ton be bewa zakaporin ndat nyakzim ton pa mo bandrambal ti ya parba me be mutuelle de la femme de bewa yuringa sababinga la ton be kay bewa ndaton bons nimbude to pa mo konjim ti boda manya mimti rono ya polu wakat coronavirus wakat nebni se mboda bi ma tenta nebe kobisi ne ko ba tan kobisi zim be 20 francs et pourtant on va ton comptable si va pas y ne pinoué donc on fa ke pendala mte ton je on va la riton bon ni mbude to ton pa mo on konjime yam le nyanda mte beti ya coronavirus ne ba pas to antigum tab ti yo ne pinoué ne fa ki tam ti jima po ale bo to ne ton ti ton era ton bon ni mbuida ntara la fi so ba ton pa on konjime ti jima l'autre ya poussin ya zalam yam ma ti ne ta compte yam ta yeti yam boné ligila yam de jim ya wakadare voilà ni bam panare yam antin biam tin bol tondo ti ton chibertin qui asoba yin quoi SOS Sani Amical des Femmes ko bewa sula waram yam yakra wotonwa asan zinda fuka yibun soba zugu juin akura sampisi la na se 2020 wa yumde o bilgame tipam na kinga tore ne biam yakra mpasi 2021 wa yumde obna le rikano kener kanga buru mpasi Kwat malaga yuri kalama mana wukum warbati do zamana wana galaga bana wana kitil mitabchiri